Welcome. Jadi, hari ini adalah hari anggota baru. Yang sayangnya tidak ada percakapan. Even though I'm welcoming her like this, she's not replying. Oh my goodness. So basically, I'm talking to myself for today. Let's get started. Oh, selamat datang di Grup Belajar Bahasa Indonesia, San. Terima kasih telah berpartisipasi, berlatih, dan berada di sini selama sebulan, Ronit. Berlatih yuk. Kita semua sayang kamu, Ronit. Jadi gitu aja ya untuk hari ini, teman-teman. Oh my goodness, I'm so embarrassed. Sampai jumpa besok. Dadah.